Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Maman la conseillère née, maman nationale née, maman africaine née, maman la voix de sans voix. C'est encore moi. Le malien tient à me faire de la Kidal. Non, faut le malien de la Ka malikon ani malikon ka le malien tient à me faire de la Africain d'Embra de Afrique kon ani Afrique koka. Aka faut le bien. Assalamu alaikum. Gouvernement, grâce de là, on prend acte. La kakere, comme Mali Joli Sabu Bola, Malika Sangota Soko Sabu Bola, Malion Galafia Ko Sabu Bola, ou France la Takabo Maliera Kono, à la conférence Sabu Bola. Monsieur le ministre de l'économie, il faut relancer l'économie. L'économie du Mali est à terre. Donc, monsieur le ministre de l'économie, il faut relancer l'économie du Mali. Ka entreprise fitini nu comme wa fito comme na ko les petites et moyennes entreprises là ko lu fana ka secteur ko laje onu deme kaka o kan ka deme sabula gouvernement se ka malien beta donc mënu be fe ka uyera sigu uyera ye ku deme voilà o ga kayere yan ka saka sigi aka saka relancer monsieur le ministre financier aywa malon ko ka fina ku kan nafulo ka kalfa dila a kalfa be alala a kalfa dila ki kay taga do ka sinya ka boyne ni mun na do ka sinya ka wari bo ni mun na do ka sinya ka wari bo ki taga na ko yedo ja ko saka ko daga la jadi fasala an ga wada be ka tati abi ka tati des milliards ha ulu bala ka evaporer mo ka shita do traro minna do ra kelen tula atewla ko contrôler kewa na e wadi mu ma pour ka atewlu ko contrôler pour ka be songa sigi jamana nafulo moko dawanga ku sako basic de nyanyana ala ay sabade sa jamana do yuka dana daka ay to ko ndo ngadane ay timesa on kono som bulan tuguni ma were kam malin nafulo ta ka sako o busa la kala to ha jamana ben nafulo ma damando mbota da ku sako wa monsieur le ministre de la finance ko ka fi ko financier malo yuka financier u ya kalfa alala u ya kalfa ko kalfa man nokone kalfa ka gelande ki kana so nyejugu nyenyuman kan alumun kara sababu ki bla placina ki kana so nyejugu nyenyuman kan ka anga war buka duma ka so dalu tala huntala jutala foka dulma do uluka du usira kante ku fente bola dame bola de na ma bola jantu ko koloka abe bola la harade ala ni ala placine kalfa lake ake kanya suna ibda kondrandi bi ka ala de ala dunga bere nyangini bere o ga gine nyangini be ni to ko makole karma hey monsieur le ministre parce que aide ka jora ka bon be jora gouvernement kono financier anga warbu ministre kana so akula nga na fulo de anga na fulo akaran de kuma ibi la kana fulo karan to gono anga na fulo atoboto kuma ibi la kana fulo toboto to gono kana so ma shiga kula nga na fulo la ale kana mun kala sababu ki bloc au place na ayu la ka fuko tie un digne fils du Mali Mali moba a deni mona de wa bani ba deni mona yiro la ko Mali deni mo ka bore akana faso ndo ko faso te jo a deni mon ko de faso te jo a deni mon ko Mali ko kale mobe a deni mona ka deni mon ko bo o kale jo mun te son kale fere kale tonamada parce que on a les voitures occidentaux là qui commencent déjà à partager nos ressources minières là. Donc, Maliko ka mogobe a denumona. Mununte son kale tonamada. Maliko kale mogoba a denumona. Mununte son yuruguma. Maliko ko ka fana kale mogoba a denumona. Mununte son injustice ma. Maliko ko ka fana kale mogoba a denumona. Mununte son kolon kema itamana nyemogo kaka dabla. Maliko ka mogoba a denumona. Ku mununte son jamfama. Maliko ko ka fana kale mogoba a denumona. Mununte son ale ka kla. Ale kunu maliba. Abi fa ka bi malibai ka ta ka sin fana malibai Maliko ko ka fana kale mogo ba denimo na mununte son sur facturation ma Maliko ko ka fo awnyana kale mogo ba denimo na mununte son marché des milliards et des milliards ko ka marché de gré à gré Maliko kale mogo to la de kale mogo ta adelangolo na munumba ale to na manda kale mogo ta adelangolo na munu ko yurugu
k'ale mago tɛ a denlankolon na minnu ko injustice Mali le ko ten dɛ ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago tɛ a denlankolon na minnu ko jamana nafolo k'ale dɔrɔn de b'a dun ale n'a kabila Mali ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago tɛ a denlankolon na denlankolon mun ka baara tɛ fosi ye k'ale Mali ka sigi a sensamara kɔnɔ Mali ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago tɛ a denlankolon na denlankolon mun kalikan ye ko f'ale ka jamana Mali tilan fila ye Mali ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago tɛ denlankolon na denlankolon mun ka miiri n'a ka hami ye ko k'a yɛrɛ jɔ mais ko ale Mali kana jɔ ale Mali kɔnɔdenw kana hɛrɛ sɔrɔ Mali ko k'a fɔ a ɲɛna dɛ k'ale mago tɛ denlankolon na denlankolon mun k'ale Mali d'a kɔ la k'ale Mali tɔbɔtɔ k'ale Mali kisi juguw tɔɔrɔ ma k'ale Mali lakana k'ale Mali kisi juguw ka tɔɔrɔ ma k'ale Mali sankɔrɔta k'ale Mali kɛ dɛmɛ ɲuman ye jamana tɔw kan Mali ko k'ale mago bɛ den ɲumanw de la den ɲuman minnu ko k'ale Mali ka jɔ Mali ko k'ale mago bɛ den ɲumanw de la den ɲuman ko k'ale Mali tɛ tilan donc ko k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye Mali de ko ten dɛ ko n k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye minnu bɛ se k'ale jɔ k'ale mago b'olu de la minnu tɛ sɔn ale ka tilan k'ale mago b'olu de la bon minnu tɛ sɔn k'ale ka nafolo ta k'a di jamana wɛrɛw ma k'ale denw ka sa kɔngɔ la ale denw ka sa minɔgɔ la ale denw ka sa bana bolo Mali le ko ten Mali ko k'a fɔ a denw ɲɛna cɛ n'a muso k'ale mago bɛ a den ɲumanw de la den ɲuman minnu b'ale ka nafolo tɔbɔtɔ den ɲuman minnu tɛ sɔn k'ale ka nafolo kɛ nɔnguruba ye k'a bɛn u yɛrɛ dɔrɔn d'a ma mais den ɲuman min bɛ nafolo ta k'a tilan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ den ɲuman min ko jamana in ka jɔ tiɲɛ kan Mali ko k'a fɔ k'ale mago bɛ den ɲuman de la ko ka den ɲumanw wele den ɲuman minnu tɛ fantan ka kiri a fantan ka jo bɔsa la k'a di faama ma fantan ka kiri tigɛ ko ɲuman Mali ko k'a fɔ a ɲɛna ale mago bɛ den ɲuman la den ɲuman minnu bɛ yen nɔ a bɛ fantanw ɲɛji cɛ ni fantan tɔnɔna faama fɛ a b'a ɲɛji cɛ Mali ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago bɛ den ɲumanw de la den ɲuman minnu tɛ sɔn ka yuruguyurugukɛlaw kɔdogo Mali ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago bɛ den ɲumanw de la den ɲuman min tɛ sɔn maa minnu bɛ surfacturation kɛ k'olu kɔdogo Mali ko k'a fɔ a ɲɛna k'ale mago bɛ den ɲuman de la den ɲuman min kalikan ye maa ni e tɛ baara la fonction publique kɔnɔ ke e de salen don wa ou bien k'e talen don aventure la wa ou bien k'e bɛ kɛ n yɛrɛ ye wɛrɛ la wa e ka sara k'a ta k'a bila a bila yɔrɔ la k'i t'a dun k'i b'a kɛ ka fantanw ɲɛji cɛ ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka baara sɔrɔ Mali ko k'a mago b'olu den ɲumanw de la mais k'ale mago tɛ denlankolon na dɛ denlankolon min kɛlen bɛ k'i sigi a b'a dɔn tigitigi karisa bannen don karisa tɛ ka baara kɛ fonction publique la mais a bɛ ka karisa sara ta k'a k'a yɛrɛ kunna Mali ko k'ale mago t'o denlankolon na Mali ko k'ale mago bɛ den ɲumanw de la den ɲuman minnu kalikan ye k'ale ka jɔ den ɲuman min kalikan ye k'ale denw tɔw ka hɛrɛ sɔrɔ Mali ko k'a mago bɛ den ɲumanw de la den ɲuman minnu b'u kale ko bana a b'a kɛlɛ ka an ka dɔgɔtɔrɔso k'u équiper dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw minnu ko olu ye kalan de kɛ ka jamanadenw min lakisi Mali ko k'a mago bɛ den ɲumanw de la mais k'ale mago tɛ denlankolon na dɛ o tuma na ko ne k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ɲɛna ne maman la conseillère ne maman nationale ne maman Africa ne maman la voix des sans voix Mali ko k'a fɔ a den ɲumanw ye minnu tɛ sɔn yugu-yugu ma minnu tɛ sɔn janfa ma minnu t'ale tɔnɔma da minnu tɛ fɛ ale ka tilan minnu ko fana ko injustice k'u b'a kɛrɛ surtout ces formes ko k'a fɔ a den ɲumanw ɲɛna ale bɛ ladilikan kelen de f'u ɲɛna u ka wuli u k'ale jɔ ka ale ka tɛmɛ a ɲɔgɔnnaw la u ka wuli u k'ale jɔ ale ka tɛmɛ jamana wɛrɛw kan u ka wuli u k'ale jɔ jamana wɛrɛw ka ɲɛbɔ ale fɛ u ka wuli u k'ale jɔ dugudenw ka hɛrɛ sɔrɔ u ka wuli u k'ale jɔ dugudenw bɛ k'a fɔ alhamdulilayi Mali ko k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ye ale den ɲumanw ye k'ale tɔɔrɔlen don bi dɛ k'ale sɛgɛnnen don bi dɛ ko bɛn t'ale kɔnɔ bi dɛ ko keleya t'ale kɔnɔ bi dɛ ko kanu t'ale kɔnɔ bi dɛ k'ale ni tɔɔrɔlen don dɛ ko wa k'ale b'a den ɲumanw wele dɛ ko k'ale jɔ kanu kan k'ale jɔ tiɲɛ kan k'ale jɔ keleya kan k'ale jɔ baara kan k'ale jɔ sinjiya ni balimaya kan k'aw ka kɛ kelen ye aw ka ɲɔgɔn minɛ aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ Mali ko k'a fɔ ɲɛna
k'aw kana sɔn abada jugu ka s'aw la aw kana sɔn abada jugu k'aw bila ɲɔgɔn na k'aw kana sɔn abada ka Mali tɔnɔmada donc o de tun bɛ k'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso ɲɛna Mali de ko n k'a fɔ an ɲɛna bɛɛ b'i disi gosi ni Mali min ye n ka jamana a ko k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna aw kana sɔn abada ale tɔnɔma ka da dɛ aw kana sɔn k'ale tilan dɛ aw kana sɔn k'ale fara dɛ aw k'ale to Malibaya in na aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ aw k'aw sigi k'a ka sinjiya baro kɛ k'a ka balimaya baro kɛ aw bɛɛ de ye ba kelen ye n'o ye Mali ye donc maman la conseillère née maman nationale née maman africaine née maman la voix des sans voix c'est toujours moi assalamu alaikum